بسم الله الرحمن الرحیم سنت من قد ارسلنا پشان د طریقی داغ چا چرالی گلی دی منگا قبل کا مخکستانا من رسولنا د پیغمبران اخبلونا ولا تجد لسنتنا تحویلا او نبومی طریقی زمونگ لرا اوڑی دلم اقم الصلاة لدلوق الشمس کواموز لرا داوڑیدو پا وقت داوڑیدو دنوار کی الى عسق اللیلی تربخیدو درشپی پوری وقرآن الفجر او قرآن ویا پا وقت سار کی ان قرآن الفجر یقینا قرآن ویل پا وقت سار کی کانا مشہودا حاضری کی دیتا ملائکم ومن اللیل یود شبی فتحجد بھی تحجد کوا نافلتا لکا دا سوائی دیتا لرا اسا قریب دا ان یبعثک ربکا دا چی پورتا بکی ربستا بوبزیتا ربستا تالرا مقام محمودا اغزائستایل شویتا وقل رب ادخلنی مدخل صدق او آیا ورب زما دنکی مالرا زید دنکی دو درشتیا ہوتا واخرجنی او راو باسی مالرا مخرج صدق وویستلو درشتیاو باندی وجعل لی اگرزی مالرا من لدنکا د طرف ولنا سلطانا غلبا نصیرا او امداد وقل ورتو یا جاء الحق راغ حق وزحق الباطل او تختید باطل ان الباطل کان زہوقا یقینا باطل تختیدن کے